पिछले सालों की तरह इस साल भी 26 नवंबर का दिन देश भर में गरिमामय तरीके से मनाया गया। यह वर्ष भारतीय संविधान का 75वां वर्ष है। स्वाभाविक रूप से इस दिन को विशेष महत्व दिया गया है। देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ दुर्गापुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और वकीलों ने दुर्गापुर शहर के केंद्र में अदालत भवन के पास संप्रीति सौध में राष्ट्रीय नायकों को सम्मान देकर संविधान दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य तरुण रॉय ने की। जिला इंटक अध्यक्ष सुभाष साहा, कांग्रेस वकील सेल के अध्यक्ष शिव प्रसाद पति और कांग्रेस युवा और महिला विंग के सदस्य भी उपस्थित थे। यहाँ बोलते हुए कांग्रेस नेता तरुण रॉय ने कहा, संविधान दिवस पर हमें संविधान की गरिमा की रक्षा की शपथ लेनी चाहिए। सर्वभारतीय कांग्रेस कमिटी এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তার নির্দেশ, যেখানে একটা ফ্যাসিবাদী সরকার ভারতবর্ষ চালনা করছে আর বাংলায় একটা সরকার যারা সুপরিকল্পিতভাবে এই সংবিধানকে পাল্টাতে চাইছে, এই সংবিধান থেকে মানুষের অধিকারকে কেড়ে নিতে চাইছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেস কর্মীরা আজকে এই দিনটি পালনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মানুষকে, বাংলার মানুষকে জানান দিতে চাইছে সজাগ হন। এবং আমরা আশাবাদী এবং যে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে সেই সরকার এবং যারা এই চক্রান্তে জাল বুনছিলেন তাদের মুখে ক্ষমা ঘষে ভারতবর্ষের মানুষকে সচেতন করে দিয়েছেন যে কিছু মানুষ রাজনীতির নাম করে যে ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সেই ভারতবর্ষের সংবিধানকে পাল্টানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। সেটা সজাগ থাকতে হবে প্রত্যেককে। জাতীয় কংগ্রেস আজকে তৈরি, একমাত্র জাতীয় কংগ্রেসের হাতেই নিরাপদ, না হলে কিন্তু আগামী দিনে ভারতবর্ষকে কোন দিকে নিয়ে যেতে চাইছে এরা সন্দিহান। আমরা তাই সজাগ থাকুন। আজকে শপথ দিন, এই সংবিধানকে আমরা রক্ষা করব। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। दुर्गापुर से निमाईदास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।